Tabi kayo dyan mga brother. Gago, boxing. Ha? Tabi kayo dyan yun. Tabi kayo dyan yun. May video na. Starter si Henry yan. Starter yan ah. Ano si Henry? Start. Tapos si Junior nag-start niyan. Ay si Glenpak. Si Glenpak nagamon niya kanina eh. Ha? Bulok ka pa. Parang si ano yan ah. Pakyo ah. Tapos Toknyor. Ay si Otoy oh. Mike Tyson. Matangkad yun. Mike Tyson versus Utoy. Gusto ko yun. Game, fight! Patay na wild up. Utang na yan na. Tayo na. Parang tunay na sport ah. Ala. Dambol lang. Utoy laki versus Junior liit. Dambol boys Junior. Walang mukhaan. Wala naman ang mukha eh. Wala naman ang mukha eh. Sige, wala na mumukha. Tangina hindi. Tay ka dyan nyo. Tabis sa damit eh. Ay, si Keglen. Nandiyan si Keglen. Nandiyan si Keglen. Dahil lang sa amo ni Gio. Kiss, kiss! 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 Eh, kanina pa yan? Kiss, kiss!